आणि आनंद हाडपा खातीर आमच्या बरोबर आयज आमचे CCPचे मेयर जे गुलालोत्सवाक हांगा येतात पूण ते वयर स्टेजीर येवपाक सोदना तुमच्या भितर हांगा आसात ताळयो मारून तांचे स्वागत करचें ह्या सायडीक आसा CCP मेयर हे जो ग्राउंड पळयता पळय तुमी तो CCPच्या अंडर आसा आमकां हो ग्राउंड एक पयसो न दितात ते शिगमोत्सवाक सगळो आमकां जो सपोर्ट करता तांच्या बरोबर डेप्युटी मेयर संजीव नायक आसा MLA आतांशियो बाबूश मोन्सेरात हाचो आमकां सदांच सपोर्ट आसता आणि त्याच खातीर पणजेन आयज तुमी आझाद मैदान भरलेलें आसा तुमच्या खातीर हो गुलालोत्सव पणजी शिगमोत्सव साजरो करता त्या खातीर तुमकां मना काळजांचे धन्यवाद आणि अशेंच तुमी एन्जॉय करचें एक जायसर टायम आसा गुलालोत्सव पणजी शिगमो समिती ओम बीट्स हे बँड आसा पळय ते लाजवाब म्हणजे कशें जाता की शिगमो म्हटल्यार ओम बीट्स आणि सकाळी तुमकां गुलालोत्सव ओम बीट्स तेन्ना ओम बीट्स आसा तेंच्या सगळ्या कलाकारांचे तुमी स्वागत करचें जशें दिगंबर बाब म्हणटा दिगंबर बाब कशें म्हणटा सगळे जाणी आमी मातशें म्हणजे स्वागत करचें स्वागत करचें I don't wanna sound
सांगले आमच्या बरोबर आसा ते तुमकां होळयेच्यो शुभेच्छा दितले. त्याच बरोबर काकोले सुहास काकोले बाब आसा. सुहास काकोले बाब इतल्या खातीर आसा की ते भायर येवन रावतात, सगळे पळयतात. आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी या, कित्याक हो जो प्रोग्राम आसा तुमी पळयता आसतले काकुलो मॉल. काकुलो मॉल हो मनोज काकुले ओन करता आनी प्रत्येक वर्सा लास्ट कितली वर्सां ते आमकां हांगा स्पॉन्सर म्हणून दिता. तेन्ना मनोज काकुले बाब आनी तांचे जे सगळे वांगडी आसा तांकां जोरदार ताळयो मारून तुमी तांचें स्वागत करचें. त्यात आमचे फाउंडर मेंबर अवधूत बाब तांकां म्हणटात तेंच्यांनी हांगा तांकां आपले शुभेच्छा दिवच्यो. जवळ जवळ 35 वर्सां आमी पणजी शिगमोत्सव कमिटी ही होळी साजरी करता. हांव तुमकां सगळ्यांक आयच्या होळीची शुभेच्छा दिता आनी हॅपी होळी. सगळ्यांच्या भाशेन एकठांय ताळी जावपाक जाय. थँक्यू सो मच.